ओम शांति 29/11/2023 परम शिक्षक श्री भगवान वाच मीठे बच्चे निजर बुद्धि बा विचार को एते शुद्ध एवं स्वच्छ करिदियो जे जहा द्वारा श्रीमत को यथार्थ भावरे धारणा करी बाबांकर नाम को विख्यात करि पारिबो। बाबा कहते मीठे बच्चे निजर बुद्धि बा विचार को एते शुद्ध एवं स्वच्छ कर दिया जे जहा द्वारा श्रीमत को यथार्थ भावरे धारण करी बाबांकर नाम को विख्यात करि पारिबो। आजिर प्रश्न पिलामानंकर केउ प्रकारर स्थिति ही बाबांकर प्रत्यक्षता करिबो? उत्तर जेतेबेले पिलामानंकर निरंतर हर्षित मुख अचल अटल स्थिर एवं उदार अवस्था हेबो सेतेबेले बाबांकर प्रत्यक्षता करि पारिबे। एही भली स्थिर अवस्थारे रहुथिबा बुद्धिमान पिलामाने ही यथार्थ भावरे समस्तंकु बाबांकर परिचय देई पारिबे। गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। पिलामाने एही गीत सुनिले कहउछंती जे बंची थाउ थाउ मरिबा पाई तुम दुआर को आसीछु। काहार दुआर को? तथापि भी एही निष्कर्ष बाहरिब जे जदि गीतार भगवान श्रीकृष्ण को कहिबा एपरी कथा सबु होई पारिबो नाही। ना कृष्ण एठाकु आसी पारिबे, सी तो सत्यजुगर राजकुमार अटंती। गीता श्रीकृष्ण शुणाई नथिले, गीता तो परम पिता परमात्मा शुणाई थिले। सबुकिछि गोटिए कथा उपरे निर्भर करुछि। भक्ति रे तुमे एते परिश्रम करि आसीछ ताहा तो एठारे दरकार नाही। एहा तो गोटिए सेकेंडर कथा। केवल एही गोटिए कथा को प्रमाणित करिबा पाई बाबा को केते परिश्रम करिबाकु पडुछि, केते ज्ञान देबाकु पडुछि। प्राचीन ज्ञान जाहाको भगवान देइथिले एहा सेही ज्ञान अटे। सबु कथा गीता उपरे निर्भर करुछि। परम पिता परमात्मा ही आसी देवी देवता धर्मर स्थापना करिबा पाई सहज राजयोग एवं ज्ञान शिखाई थिले, जाहाकि एबे प्राय लोप होई जाइछे। मनुष्य माने तो भावुछंती जे कृष्ण पुणी केबे आसी गीता सुनाइबे, किंतु वर्तमान एही सृष्टि चक्रर चित्र को आधार करी तुमको भल भावरे प्रमाणित करिबाकु हेब जे गीता पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर ही शुणाई थिले। कृष्णंकर महिमा अलगा एवं परम पिता परमात्मांकर महिमा अलगा अटे। कृष्ण सत्यजुगर राजकुमार अटंती, जिए कि सहज राजयोग द्वारा सेही राज्य भाग्य प्राप्त करिथिले। पाठ पढ़िबा समय रे तांकर नाम रूप अलगा थिला एवं पुणी राज्य पाइबा समय रे अलगा थिला। एही कथा प्रमाणित करी समस्तंको बुझाइबाकु हेबो। कृष्ण को केबे हेले पतित पावन कुहा जाई पारिबो नाही। पतित पावन तो एकमात्र बाबा ही अटंती। वर्तमान पुनर्बार श्रीकृष्णंकर आत्मा पतित पावन परमात्मांक द्वारा राजयोग शिक्षा करी भविष्यत पवित्र दुनियार राजकुमार हेउछन्ते। एही कथा को प्रमाणित करी बुझाइबा पाई मध्य जुक्ति दरकार। एही कथा विदेशी मानंको मध्य प्रमाणित करी बुझाइबाकु हेबो। गीता तो नंबर 1 शास्त्र।
ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ? ବାପା ହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା? ଏହି ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବେଲକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବାଇବେଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପୁଣି ପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ କହିବ, ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଗର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ଅର୍ଥରେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଏହି ଗୀତାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୀତାକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ବନାରସବାସୀ ଗୁପ୍ତାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବନାରସରେ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରି କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମ୍ମିଳନୀତ ହେଉଛି। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଉପାୟ କଲେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ତ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ପତିତମାନେ ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଯେବେ କି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପତିତ ପାବନ କିଏ? ଏହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। କହିଦେଉଛନ୍ତି ରଘୁପତି ରାଘବ। ଏବେ ସେହି ରାମ ତ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମିଛରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କିଏ ଯାଇ କହିବ? ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ଗୀତା ଭଗବାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟ। ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛ। ମୁଁ ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର କରୁଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ସିଏ ପୁଣି ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାତା ପିତା। ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ?
ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାଇବେଲର ପିତା କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତ ମାତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା? ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ରକୁ ଏଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନଥିବେ ନା? ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥିବେ। କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥିବେ। ତେବେ ଏହି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭାଗ୍ୟ ତ ସ୍ୱତଃ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ପିତା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତି ସଦ୍ଗତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଏକଥା କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଦୋକାନ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦୋକାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଜପ ତପ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମିଳିନଥାଏ। ମୁଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସଦ୍ଗତିରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହଲଚଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ଏମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ କାଇଦାର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏହି ଭାରତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଲେ ଶରୀରଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ବାବା ହେଲେ ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ମହିମା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୀତା କିଏ ଗାୟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇନା ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇନା ରଖିବା। ଅଧିକ କଥାରେ ପଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ।
परम पिता परमात्मांकर महिमा अलगा, किंतु तांको परिवर्ते कृष्णंकर महिमा करिदेइछन्ति। लक्ष्मी नारायणंकर चित्र तले राधा कृष्ण अछन्ति, सेमाने पुणी लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति। सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायण, त्रेतारे राम सीता रही थांती। प्रथम नंबर संतान हेले श्रीकृष्ण, तांको पुणी द्वापर को नहीं जाइछन्ति। ए सबु भक्ति मार्गरे निर्धारित होई रहिछि। विदेशी माने ए कथारु कौन जानिबे? ड्रामा अनुसारे एही ज्ञान काहा पाखरे भी नाही। कही थांती मध्य ज्ञान दिन, भक्ति रात्रि अटे। तेणु एहा हेउछि ब्रह्मांकर दिन एवं ब्रह्मांकर रात्रि। सत्य जुगर स्थापनकर्ता किए? ब्रह्मा केउठारु आसिले? सूक्ष्म बतनकु केउठारु आसिले? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचना करिछन्ति। सेठारे ब्रह्मा को दर्शाई थांती, किंतु सेठारे तो प्रजापिता ब्रह्मा न थांती। निश्चित भावरे प्रजापिता ब्रह्मा अन्य केही अटंती। से पुणी केउठारु आसिले? एही कथा केही बुझी पारु नाहंती। कृष्णंकर अंतिम जन्मरे परमात्मा तांको निजर रथ करिछन्ति। एही कथा काहारी बुद्धिरे नाही। एहा तो बहुत बड़ विद्यालय। शिक्षक तो जानी थांती ना इए किभली छात्र। तेबे कौन बाबा जानी पारु नथिबे? एहा हेउछि बेहद बाबांकर क्लास। एठिकार कथा ही नियारा। शास्त्र रे तो प्रलय आदि दर्शाई केते गोलमाल करि देइछन्ति। एमानंकर केते अहंकार रहिछि। रामायण गीता आदिर किपरि प्रवचन करुछन्ति। श्रीकृष्ण तो गीता शुणाई नथिले। सिए तो एही गीतार ज्ञान शुणी राज्य पद पाइथिले। एठारे प्रमाणित बुझाउछन्ति जे गीतार भगवान इए अटंती। ए सबु हेला बाबांकर गुण एवं एही सबु कृष्णंकर गुण। एही भूल पाई भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। तुमे माता माने सेमानंको कहि पारिब जे तुमे कहुछ नारी नरकर द्वार, किंतु परमात्मा तो ज्ञानर कलश माता मानंक मस्तकरे रखिछन्ति। माता माने ही स्वर्गर द्वार हेउछन्ति। तुमे माने निंदा करुछ, किंतु एकथा कहिबा पाई बहुत बुद्धिमान हेबा दरकार। सबु पॉइंट को नोट करी बुझाइबा दरकार। वास्तवरे भक्ति मार्ग गृहस्थी मानंक पाई एहा हेउछि प्रवृत्ति मार्गर सहज राजयोग। आमे एक कथा प्रमाणित करी बुझाइबा पाई आसिछु। पिला मानंकु ही प्रत्यक्षता करिबाकु हेबो। सर्वदा हर्षित मुख, अचल स्थिर खुशी रे रहिबा दरकार। भविष्यतरे आहुरी महिमा हेबो। तुमे समस्ते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अट। कुमारी सीए जीए 21 जन्म पाई बाबांक ठारू वर्षा प्राप्त कराइबे। तेबे कुमारी मानंकर महिमा बहुत उच्च अटे। मुख्य कुमारी तुमर मम्मा अटंती। चंद्रमा सम्मुखरे भल तारा रहिबा दरकार। बाबा ज्ञानर सूर्य अटंती। एठारे गुप्त मम्मा हेउछन्ति अलगा। एही रहस्य को तुमे पिलामाने ही बुझी अन्य को बुझाई पारिबो। सेही मम्मांकर महिमा अलगा। तांकर मंदिर मध्य रहिछि। एही गुप्त बुढ़ी माँ या ब्रह्मांकर मंदिर नाही कि? एठारे माता पिता एकत्र अछन्ति, किंतु दुनिया एकत्र जानी नाही। श्रीकृष्ण तो होई पारिबे नाही। सी तो सत्य जुगर राजकुमार अटन्ते। तेबे कृष्णंक शरीर रे तो भगवान आसी पारिबे नाही। ए कथा बुझाइबा बहुत सहज,
गीतार भगवानଙ୍କ महिमा अलगा। सीए ही पतित पावन सारा दुनियार पथ प्रदर्शक उद्धारकर्ता अटंती। तेबे मनुष्य माने एही चित्ररू बुझिजिबे जे वास्तवरे परमात्मांकर महिमा भेर्न अटे। समस्ते कण एकापरी होई पारिबे? अच्छा, मीठे मीठे शिखिलादे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, निजर अवस्था को बहुत निश्चिंत अचल अटल करबाकू हेब। सदा सर्वदा हर्षित मुख होई रहिबाकू हेब। 2 नंबर, ज्ञानर शुद्ध निशारे रही बाबांकर प्रत्यक्षता करबाकू हेब। गीतार भगवानंकु प्रमाणित करे बाबांकर प्रकृत परिचय देबाकू हेब। आजिर वरदान, निजे स्मृति स्वरूप होई विस्मृति बालांकु स्मृति देउथिबा सच्चा सेवाधारी हुआ। निजर स्मृति स्वरूप चेहरा द्वारा अन्य मानंकु स्मृति स्वरूप करिबा ही प्रकृत सेवा। तुम मानंकर चेहरा अन्य मानंकु स्मरण कराई देउजे मु आत्मा अटे। समस्ते तुम मस्तकरे चमकुथिबा आत्मा को बा मणि को ही देखंतु। जेपरी सापर मणि को देखिबा द्वारा साप आड़को काहार ध्यान जाए नाही, सेहीपरि अन्य माने तुमर चमकुथिबा अविनाशी मणि को देखि निजर दैहिक स्मृति को भूली जांतु। सेमानंकर ध्यान स्वतः भावरे आत्मा आड़को चली जाऊ, अर्थात विस्मृति बालांकु स्मृति आसी जाऊ, तेबे कुहाजिब सच्चा सेवाधारी। आजिर स्लोगन, अवगुण धारण करुथिबा बुद्धि को नाश करे, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण कर। ओम शांति।